मुज़ाकराती कमेटियाँ जो हैं पीटीआई की और हुकूमत की, उनका एक इजलास था जो दूसरा इजलास है। आज के इजलास की अहम बात यह है कि पीटीआई के तमाम अरकान बशमूल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब मौजूद थे और हमारी तरफ से भी हाज़री मुकम्मल थी, सिवाय एक रुकन के जो मुल्क से बाहर हैं। बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू हुई है, खुशगवार माहौल में हुई है और हमारी तरफ से तो सिवाय इसके कि जो बातें उन्होंने कहीं, जो मुतालबात उन्होंने ज़ुबानी तौर पे रखे, हमने बड़े तहम्मुल से उनको सुना है। हमारी तवक्को ये थी, पहली मीटिंग में ये तय हुआ था कि दूसरी मीटिंग के अंदर वो अपने तहरीरी मुतालबात लेके आएंगे ताकि वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अपने एलाइज के दरमियान भी और ख़ुद भी देख सकें, अपनी लीडरशिप के पास ले के जा सकें और उनकी रहनुमाई हासिल कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जिस तरह पहली मीटिंग में अपने मुतालबात ज़ुबानी तौर पे रखे थे, जिनमें नुमायाँ चीज़ जो आपको मुश्तरका एलामिया में हमने दे दी है कि ख़ान साहब की भी और दीगर जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनकी और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा उन्होंने किया है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो ज़मानत के मुकदमात हैं, केसेस हैं, उनमें हुकूमत जो है वो मुदाखलत ना करे और उनमें इस तरह का माहौल ना करे कि वो ज़मानतें ना हो सकें। तो हुकूमत को गोया उन्होंने ये पैगाम दिया है कि आप इस अमल को अपनी नेचुरल प्रोसेस पे छोड़ दें। इसके अलावा उन्होंने वही कमीशन बनाने की बात की है। 2 इवेंट्स जो हैं 9 मई के और 26 नवंबर के, जो पहले भी करते रहे। तो ऑल इन ऑल चूँकि हम तवक्को कर रहे थे कि वो तहरीरी तौर पे लेके आएंगे और हम कोई उन निकात की रोशनी में बात कर सकेंगे, वो ना हो सकी। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए ख़ान साहब से मुलाकात के लिए। उनका कहना ये था कि ख़ान साहब ने ये प्रोसेस शुरू किया है और हम चाहते हैं कि कदम कदम पे उनकी रहनुमाई ली जाए, उनसे मुशावरत की जाए, उनसे हिदायत ली जाएं। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं था। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फ़राहम करेंगे, आप ख़ान साहब से मिलें, उनसे मुशावरत करें, उनसे रहनुमाई लें, गाइडेंस लें। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। तो हमारी तरफ से इस पे कोई एतराज़ नहीं हुआ। हमने कहा जी कि बिल्कुल ठीक है। उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है जी कि तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो हम अगली मीटिंग का जो है आपको बताएंगे और उस तारीख़ पे रख ली जाए। सो अमलन अब ये मुज़ाकरात तकरीबन 1 हफ़्ता आगे चले गए हैं और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो मुज़ाकरात को आगे ले जाने का सबब बनी हो या ताख़ीर हुई हो। ये उनकी अपनी ज़रूरत है और हम समझते हैं कि ये एक जायज़ ज़रूरत है। उन्हें यकीनन ख़ान साहब से रहनुमाई चाहिए और उसके लिए हम जो उनकी मदद कर सकते हैं, जो सहूलत दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। और हम तवक्को रखते हैं कि अगली दफ़ा जब वो आएंगे तो अपनी सॉलिड डिमांड्स को तहरीरी शक्ल के अंदर, ब्लैक एंड वाइट के अंदर, जैसा कि आज उन्होंने कमिट किया है, वो लेके आएंगे ताकि हम रस्मी तरीके से और एक बाज़ाब्ता अंदाज में मुज़ाकरात को, गुफ्तगू को, बातचीत को आगे चला सकें। जी, मुझे अगरचे कोई सवाल भी पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन साले ज़ाफ़र साहब ने जो कुछ कहा है वो जितना मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि क्या कोई पेशरफ्त हुई है। देखें, जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं, बड़े कोना मश्क सहाफ़ी हैं और बड़ा नशेब व फ़राज़ देखा हुआ है इन्होंने, ये जानते हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उन मुज़ाकरात का जारी रहना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त होती है। अगर वो मुज़ाकरात नहीं टूटते और किसी न किसी कच्ची पक्की डोर के साथ आगे चलते रहते हैं तो उससे अच्छे नताइज की तवक्को रखनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की गई है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा तलख़ी पाई जाती हो या करख्त लहजा हो।
انہوں نے بہت سی چیزوں کو اپریشیٹ کیا اور یہ بھی کہا کہ جی ہمیں جمہوریت کے استحکام کے لیے، معیشت کے استحکام کے لیے مل جل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسپرٹ کا ہونا کم از کم فی الوقت ایک مثبت پیش رفت ہے. ملک کے دیگر مسائل بھی ہیں، نوجوان طبقہ ملک سے باہر جا رہا ہے. آپ نے ابھی یونان کے اشتہار سے بھی دیکھا. کیا ہم صرف سیاست کریں گے یا نوجوانوں کے لیے کچھ کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا تعلق ہمارے آج کے مذاکرات سے ہے. یقیناً یہ مذاکرات بھی جو ہو رہے ہیں ان کے پیش نظر بھی یہی ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں ان کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے اور ملک آگے بڑھے، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہرحال آگے بڑھ رہا ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے معاملات آج نہیں ہیں، برسا برس سے پیش ہیں ہمیں. جب تک ہماری معیشت مستحکم نہیں ہوگی، جب تک نوجوانوں کے لیے مواقع نہیں نکلیں گے اور جب تک نوجوانوں کے لیے ایک سمت کا تعین نہیں کر دیا جائے گا تو یہ ایشوز رہیں گے. لاسٹ ایئر بھی نہیں ہو سکا. 6 جنوری کی تاریخ ہے جو کہ آپ بھی اور آپ کی جو نون لیگ کی قانونی ٹیم ہے وہ بھی کہہ چکی ہے. بڑے اسٹرانگ ایویڈنس ہیں. وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی اور 14 سال کے ٹویٹ آ رہے ہیں. تو اگر سزا ہو جاتی ہے منڈے کو تو مذاکرات سمجھ تو کچھ بیک فٹ پہ تو نہیں چلے جائے گا یہ سب؟ دیکھیں، ہم پہلی جو ہماری میٹنگ تھی اس میں ہم نے چند چیزیں طے کی تھی آپس میں. ایک یہ کہ جو باہر کے عوامل ہیں، باہر کے معاملات ہیں، باہر کی تبدیلیاں ہیں، چاہے وہ مقدمات ہیں، چاہے ان کے فیصلے ہیں، چاہے وہ سزائیں ہیں، چاہے وہ بریت ہے، چاہے وہ کسی کا بیان ہے، چاہے وہ کسی کا ٹاک شو ہے، ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے. ہم اس کمرے کے اندر جو ایک فضا ہم نے بنائی ہے اس کو جاری رکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نتیجہ آئے گا 6 جنوری کو، کم از کم ہماری طرف سے اس نتیجے کی بنیاد پہ مذاکرات جو ہیں ان کے تسلسل میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. ایک تو یہ بتائیں کہ جو انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک اور ریمیٹنسز روکنے کی ایک تحریک کی اناؤنسمنٹ کی ہے، کیا انہوں نے واپس لینے کی یقین دہانی کرائی ہے یا اس کو ڈیفر دوسرا سمجھتے ہیں؟ جب ڈیمانڈز آ گئی ہیں، زبانی بھی ہوتی ہے، ضروری بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ایک ہفتہ کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہی فائنل 2 ڈیمانڈ ہوگی یا تحریری طور پر مزید بھی کچھ آ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، یہ ہماری طرف سے کچھ نہیں کہا گیا کہ ایک ہفتہ آگے لے جائیں. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے جنہوں نے مطالبات لے کے آنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان مطالبات میں مزید تراش خراش کرنا چاہتے ہوں، نئے سرے سے کوئی ترجیحات بنانا چاہتے ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پیش نظر کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی کہ جس کے پیش نظر وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ 6-7 دن آگے چلا جائے. ہماری طرف سے نہیں ہے. ہماری طرف سے مطالبات آئے ہوتے تو پھر ہم کہتے جی کہ ان مطالبات پہ غور کرنے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کے پاس لے جانے کے لیے، وکلاء سے مشورہ کرنے کے لیے ہمیں اتنا ٹائم چاہیے. اس کی نوبت نہیں آئی. ابھی آپ یوں جانیے کہ جو گیند ہے وہ انہی کے کورٹ میں ہے. پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں، وہ اس سلسلے میں نہ ہم نے کوئی ضمانت چاہیے ان سے، نہ ہم نے کوئی گلہ کیا ہے ان سے، نہ ہم نے ان سے کہا ہے جی کہ آپ یہ کال واپس لیں. یہ ان کی ثواب دید پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے. وہ اگر اس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ مذاکرات بھی چلتے رہیں، سول نافرمانی بھی چلتی رہے، پاکستان کی معیشت کو روکنے کے لیے وہ جو اقدامات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، یہ ہم ان پہ چھوڑتے ہیں. ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ جی اس کال کو واپس لیں. عرفان صدیقی صاحب، جو 2 مطالبات، جو بڑے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، ایک تو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور ایک بانی پی ٹی آئی کی رہائی سمیت تمام جو سیاسی قیدی ہیں، اس پر آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون میں کیا اس طرح کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، مطالبات آنے کے بعد ہم یقیناً دیکھیں گے، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں کمیٹی کے رکن سے ہٹ کے آپ نے سیاست کا ذکر کیا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے قیدیوں کی سزائیں ختم ہوئی ہوں. ہمارے ہاں مجھے کم از کم ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں آتا ہے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے مجیب الرحمان صاحب کا، شیخ مجیب الرحمان کا، کہ ان کو اگرتلہ سازش کیس جو چل رہا تھا، ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا مارشل ایڈمنسٹریٹر کا جس کے تحت وہ باہر آئے تھے، لیکن وہ ایک جمہوری پیرول پہ آئے تھے، جمہوری وہ عہد کا واقعہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم قانونی مشاورت کریں گے اس مطالبے پہ.
कि हुकूमत क्या कर सकती है। मैंने कम से कम अपनी ज़ाती तौर पे मैं बता दूं कि मैंने पहली मीटिंग में भी उनसे कहा था कि जी आप 3.25 साल आपकी हुकूमत रही है, आप हुकूमत के असरार और रमूज़ को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और डार साहब से लेके और मुझसे लेके और राना साहब से लेके जितनी सफ़ बैठी हुई थी, ये सब की सब जेलों में रही है उस दौरान। अगर इनमें से कोई एग्जीक्यूटिव आर्डर से बाहर निकला हो तो उसकी निशानदेही करें, लेकिन ऐसा नहीं है, सब ने अपने मुकदमे लड़े हैं। मुतालबात में एक सवाल मेरा ये कि मुतालबात में एक पीटीआई का जो मेजर मुतालबा था वो ये था कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से उसकी तहकीकात उस पे कोई बात नहीं की उन्होंने, ना 8 फरवरी के इलेक्शन पे कोई बात की है उन्होंने, ना 26वीं तरमीम पे कोई बात की। आपकी पार्टी के मियां जावेद लतीफ़ साहब और अली अब्बासी साहब, वो जो है मुज़ाकरात के हवाले से जो अपने तफज़ात का ज़ाहिर करके वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होना चाहिए, अगर इसी तरह होना है तो फिर टीटीपी और उनके कहने के बावजूद मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, तो जो हो रहा है उसे देखें। सर एक सवाल कर सकते हैं? एक सवाल सर, ये बताइए कि क्या बतौर हुकूमत आप इमरान को पैरोल पर रिहा करके मुज़ाकरात में शामिल करने की तजवीज़ का जायज़ा लेने के लिए तैयार हैं? इस तरह की कोई डिमांड उनकी तरफ से नहीं आई कि वो भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहते हैं और उनको पैरोल पे रिहा करें। अगर ऐसी कोई डिमांड उनकी तरफ से आएगी तो फिर हमारे जो मुतल्लका शोबे हैं, कानूनी शोबा है या वजारत दाखिला है, वो इस पे अपना इनपुट देगी। इरफान साहब, पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है कि जो केसेस हैं उनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने दें, हुकूमत को रुकावट ना डाले और मजीद केसेस ना बनाए जाएं। ये तो आज मुतालबा रखा गया है सामने, तो इसके ऊपर आपका क्या जवाब? देखिए, मज़ीद केस बनाने का उनका एक सोच हो सकती है। केस तो बनते हैं, जराइम की नौइयत पे बनते हैं। अगर आज जब मसलन 26 नवंबर को केसेस अगर बने हैं तो वो इसलिए बने हैं ना कि 26 नवंबर हुआ है। इसी तरह अगर आज कोई वकूआ यहाँ पे हो जाता है तो फिर मैं कैसे गारंटी दूँ कि मुकदमा नहीं बनेगा। मैं यहाँ से निकल के किसी को छुरी मार देता हूँ तो कैसे ये कोई कहेगा जी कि मुझ पे मुकदमा ना बने। तो ये तो वाक़यात पे होता है, हादसात पे होता है, और ऐसी ज़मानत तो मेरा ख्याल है ब्लैंकेट किस्म की ज़मानत नहीं दी जा सकती कि जी कोई केस किसी पे नहीं बनेगा, बशर्ते कि वो वाकई हकीकी केस हो। थैंक यू सर। थैंक यू।